दशम अध्याय ऋषय उवाच सनक आदि मुनि जेते पुछन्ति सुतंक ग्रते वसुत कह कृष्ण बाणी संसारु तरी चाहा शुणी पंडु राजार अंत काले दुष्ट जे राज्य नेले बळे गोविंद पादे आश्रा करी से हाथ ताई जने मारी पंचभ्राताए एक मेले प्रजाଙ୍କୁ पाड़ी राज्य कले तेबे कि कले पंडु सुत स्वभावे कृष्णर संग तेबे कि कले पंडु सुते स्वभावे कृष्णर संगते हेमंत मुनि वाक्य शुणी सुत कहन्ति साधु बाणी श्रीसुत वाच शुण सकल मुनिवर श्रीकृष्ण कथा सुधा सार पांडव वंश रक्षा करी कुरु वंश को नर हरि क्रोधे आसने भस्म कले दाबाग्नि जेन्हे वन स्तरे बसाई निज राज्य देले स्वहस्ते अभिषेक कले आनंदे मने धर्म बला प्रजा पालने मन देला भीष्मक तहु धर्म बाणी जेबा कहिले चक्र पाणी से वाक्य शोक मोह छाड़ी प्रजा पालने चित्त चढ़ी सृष्टि रे जेते राजा गणे जेबा युधिष्ठिर चरणे समुद्र अंत जाए मही धर्मनंदन आज्ञा बही राजा वचने मेघमाल भूमि रे बरसंती जल कामधेनुर प्राय रही प्रजा कल्पित शस्य देई गोपाल गोष्ठ मध्य रही बहुत क्षीर दियंती गाई नदी बहंती पुरी जले समुद्र रहिले निश्चले पर्वत निज स्थान स्थिरे आवृत लता वन घरे सर्व औषध फल जेते फलंती प्रजार निमंते प्रजांक देहे नाही क्लेश न लागे तापत्रय लेश धर्मनंदन राज्य जेते प्रजाए चलंती निश्चिंते भग्नीक प्रिय कार्य हरि बंधुक शोक शांत करी हस्तिनापुरे पुरे ऋषिकेश भावे रहिले केते मास जन जनकु करी कोल श्रुदे प्रेम वाक्य फूल युधिष्ठिरादि बंधु गणे मेलाणी मागी तत्क्षणे द्वारका गमन मानसे रथे बसिले ऋषिकेशे कृष्ण विच्छेद मने भाड़ी क्रंदन कले बंधु मिली कृष्ण सुभद्रा कुंती सुते राजाए आसीथिले चेते गांधारी धृतराष्ट्र तुले कृष्णर चरणे मिलिले धैर्य सहित भीम गला उत्तरा नारी संगे थिला हरिंकु न मिले अंतरे प्रवेश हेले अंतपुरे कृष्ण विच्छेद मन छने गले जे जहार भुवने कृष्णर भाव चिते बड़ी सुसंग के पारी बछाड़ी जाहार जस गुण कन्ने निरते भावी थांती मने न देखी जार पद्म मुख काऊ लभिपे मन सुख नित्य करती दर्शन स्नेहरे करी आलंगिन कृष्ण को कहती वचन पाशरी शयन भोजन चक्षु बुझिले भाव भरे रोम पुलक अभ्यंतरे लोचनु बहे अश्रु बारी विच्छेद तनुलता घारी चाहती अट्टालिया रही द्वारका गले भावग्राही आंबर सुख लेस नाही कहती एकुआरे चाही मृदंग संगतरे वीणा घंटा दुंदुभी निर्घोषणा से कुरु राज्य चेते नारी कृष्ण वियोगे तनु घारी थिले जे अट्टाली आहरी पुष्प तोलती कृष्ण थिले जे अट्टालिया रही पुष्प तुलंती कृष्ण चाही कृष्णर पाट छत्र श्वेत रत्न कांचने सुगठित भीम आनंदे घेनी मन तो से अर्जुन गोविंदर पासे बाम दक्षिण पासे टेकी हरसे उद्धव सात्यकी चामर घेनी हस्ते बिंछी किए कर्पूर धूली छिंची देव कुसुम बरसंती मार्गे शोभित जदुपति ब्राह्मण मिली कृष्ण आगे शोषरे सामगान रागे आशीर्वचने देव बाणी विजय देखी चक्र बाणी निर्गुण गुण जार देही ब्रह्मस्वरूप
ପାକ୍ଷର ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପଦେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆଶିଷ ଦେଲେ ତୋ ସମନେ କୌରବପୁରେ ନାରୀ ଗଣ ସକଳ ସମ୍ପଦ ସୁନ୍ଦର ସେ ହରି ପୁରୁଷ ପୁରାଣେ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣ ନିର୍ମଳେ ହରି ସକଳ ଦେହେ ବସେ ଅଶେଷ ଦେହେ ଏକ ଶେଷେ ଗୁଣ ଅଗ୍ରତେ ଏ ଜଗତ ମାୟାରେ କରେ ଆତଜାତ ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମରୂପେ ବহে ସକଳ ଭକ୍ତି ଘେନି ଦେହେ ଦିବସ ଅନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ଦେହେ ନିଦ୍ରା ଚେସନ କର୍ମମୟେ ପୁଣି ଉଠନ୍ତି ରାତ୍ରି ଅନ୍ତେ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ଅବିରତେ ଯାହାର ନିଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଳେ ପ୍ରକୃତି ସଜଇ ଶୟଳେ জীবর সঙ্গে সঙ্গ করি বিহরে নানা রূপ ধরি এমন্ত সরজি জগত সর্বকর ইয়াতজাত যাহার পাদে আশ্রা করি সংশয়ে ସଂଯତେନ୍ଦ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମାରେ ନିଶ୍ଚଳ ଦେଖନ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ନିଶ୍ଚଳେ ଦେଖନ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳେ ଯାହାର ଅନ୍ତେ ପ୍ରକାଶଇ ସକଳ କଳୁଷ ନାଶଇ ଯାହାର ନାମେ ମୁନିଗଣ ଆଗମ ନିଗମ ପ୍ରମାଣ ଏକୁଆର କେ କଥା କହି ବଞ୍ଚନ୍ତି ଯାର ପାଦ ଧାଇ ସେ କଣ ସେ ଲୀଳା କରି ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗରେ ବିହାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଣ ସତ୍ୟ ପାଳେ ଈଶ୍ୱର ଅଂଶରେ ସଂହାରେ ସେ ଦୋଷ ନ ଲାଗେ ତାହାରେ ନଳିନ ଦଳେ ଯେନେ ନିର ସେ ଦୋଷେ ନ ଲାଗେ ତାହାର ନଳିନ ଦଳେ ଯେନେ ନିର ଦୁଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯେତେ ଥିଲେ ଅଧର୍ମେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଶୟଳେ ସେ ହରି ସତ୍ୱଗୁଣ ଧରି ତାଙ୍କୁ ନାଶଇ ଅବତରି ଯଶ ବିସ୍ତାରୀ ଦୟା ସଙ୍ଗେ ସୁଖେ ବିହରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଷ୍ଣୁର ଅଂଶେ ଅବତାର ଯାଦବ କୂଳରେ ଥର ରଜନୀ ଅନ୍ତେ ନର ଲୋକେ ନାମ ଧରନ୍ତି ଅତି ସୁଖେ ଯାର ନିବାସ ମଧୁବନ ସ୍ୱଭାବେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏ ଯେ ଦ୍ୱାରକା ଧର୍ମପୁରୀ ବିସ୍ତାରେ ପୁଣ୍ୟ ଯଶ କରି ଚହିଁ ସକଳ ପ୍ରଜାଜନ କୃଷ୍ଣର ହର୍ଷିତ ବଦନ ନିଗମ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଘୋଷି ଦେଖନ୍ତି ନିଜ ଦ୍ୱାରେ ବସି ସ୍ୱାତିକ ମତେ ବିପ୍ରଜନ ଯାର ଚରଣେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଯମ ନିୟମ ବ୍ରତ ସ୍ଥାନେ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ମହାଦାନେ ସଂକଳ୍ପ କରି ନିଜ ହସ୍ତେ ଅର୍ପଣ କରିଥାଇ ନିତ୍ୟେ ତାର ଧରୁ ସୁଧାରସ ଗୋପୀଏ ପାନେ ହସ ହରସ ନିତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରେ ଗୋପାଳେ ଭଜନ୍ତି ହୃଦରେ ଧର୍ମନନ୍ଦନ ଯଜ୍ଞ କାଳେ ଶୋଭାରେ ମଧ୍ୟ ରୂପ ମେଳେ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟରେ ଯେତେ ବାଦୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶିଶୁପାଳ ଆଦି ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରମେ ନାଶ କରି ଦ୍ୱାରକାପୁରେ କନ୍ୟା ହରି ଅଶେଷ ବନ୍ଧୁ ଯାର ସଙ୍ଗେ ଖଟନ୍ତି ନିଜ ଭାବ ରଙ୍ଗେ ଯାର କଟାକ୍ଷେ ବଶ ହୋଇ ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତରୂପ ଧ୍ୟାଇ ନିରତେ କୃଷ୍ଣର ସଙ୍ଗତେ ପ୍ରେମେ ସେବନ୍ତି ନିରତେ କୃଷ୍ଣର ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମେ ସେବନ୍ତି ତାପୟରେ କୁରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଧୁ ଜନେ ଏମନ୍ତ ଭାବୁ ମନେ ରଥେ ବସିଲେ ଚକ୍ରପାଣି କୁରୁ ଜାଙ୍ଗନ ଦେଶେ ଜିଣି ପାଞ୍ଚାଳ ସୁରେଶନ ପଥ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ୟ ଯେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ଯମୁନା ସାରସ୍ୱତ ମରୁଧନୁର ଉପଗତ ତହୁଁ ତାରୁ ସୌବୀର ଆବିର ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସାର ବିଖ୍ୟାତ ଦ୍ୱାରକା ନଗର ଯହିଁ ବିଜୟ ବଂଶୀଧର ସେ ଦେଶେ ଯେତେ ପ୍ରଜାଜନ ସ୍ୱଭାବେ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଅନେକ ଉପହାର ହସ୍ତେ ଘେନି ମିଳିଲେ ଦିନ ଅନ୍ତେ ସେ ହରି ଚରଣ ପଙ୍କଜେ ପାମର ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜେ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାଏ ବୈୟାସିକ୍ୟା ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକାଗମନ ନାମ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ।